بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں آؤٹ ڈور تو نہیں کہہ سکتے, دفتر کے اندر ہوں. میرے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارا جو دفتر ہے اس کا گراؤنڈ فلور ہے, اور یہ ہمارے دوست کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں صحافی ہیں, سیاستدان ہیں, دانشور ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ان کے ساتھ ایک ہلکی سی ملاقات ہو جائے, چٹ چیٹ, ہلکی سی گفتگو ہو جائے. ایک آدھ پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں, وہ آپ سے بات کرنی بڑی ضروری ہے. اس کے اوپر پہلے میں تعارف کرواؤں گا. کوئی ہیں تھوڑے سے لوگ, ذرا وہ کہتے ہیں نا, ذرا صبر دے نال, مزہ آئے گا آپ کو. آ جائیں. السلام علیکم. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. یہ دیکھیں جی, یہ زعیم قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آ رہے ہیں نا ادھر. سر السلام علیکم. یہ وجاہت مسعود صاحب, مطلب کسی تعارف دے محتاج نہیں. اور یہ گوہر بٹ صاحب, اور یہ بڑا اہم آدمی علی جان. یہ پروفیسر ہے, دیکھنے کو بچہ لگ رہا ہے لیکن پروفیسر ہے, پی ایچ ڈی ہے. سر علومہ نے کی تھی نا کی تھی, وہ میں ڈیٹیل ذرا پوچھوں گا. علی جان یہ دنیا ٹی وی میں پروڈیوسر ہے. امداد سمرو یہ سندھ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لاہور آئے ہوئے ہیں. اور یہ جناب ہیں ہمارے دوست صفی صاحب, سرفراز صفی. یہ شاعر ہیں اور پنجابی کے شاعر ہیں, دانشور آدمی ہیں. اور علی آفتاب سعید, یہ سورج کو چراغ. اور یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ سب سے خطرناک آدمی ہے. یہ ہے جناب ارسلان وڑیچ. ہماری جو کمپنی ہے 999 کمیونیکیشن, اس کا سی او ہے. ایلا جھنڈا لگیا ہے نا, ایلا لوا کے رکھتا ہے. اور وہ ہے احسن چٹھا. احسن چٹھا صحافی ہے, کبھی یہ وکالت شروع کر دیتا ہے, کبھی صحافت. اور یہ ان کا نکاح ہوا ہے. ویسے تو ہماری بھابھی کے ساتھ ان کے والدین نے کروایا تھا, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے دنیا ٹی وی کے ساتھ کر لیا ہوا ہے. تو یہ وہ اور دنیا چھوڑنے پہ تیار نہیں. یہ سعید چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں لاسٹ بٹ دا نیور لیسٹ, ون اینڈ اونلی. اور یہ ہمارے استاد ہیں, استادوں کے استاد. اچھا جی سر, میں تھوڑی جی میں کیسی کہ سارے دوست یہاں پہ ہمارے آئے ہوئے میں, بیٹھک شیٹک چلتی ہے. یہ کرونا کے حفاظتی اقدامات کے طور پہ میں نے یہ پکڑا ہوا ہے, لیکن یہ ہاتھ بھی رہ گیا. بہرحال ہاں, ہاتھ میں ہونا چاہیے. سر وجاہت صاحب, میں دسو کہ پنجابی یا انگریزی آنا بہت ضروری ہے؟ شرم آنا زیادہ ضروری ہے. زبان سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ یعنی بنیادی چیز تو یہ کہ آپ سمجھتے کیا ہے اور بیان کیا کرتے ہیں. زبان تو ہر زبان میں اچھی لغت بھی ہے, بری لغت بھی ہے. نہ کوئی زبان گھٹیا ہوتی ہے اور نہ کوئی زبان سپیریئر ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انگریزی یا اردو یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی بھی زبان آنا یہ بلکہ ذہنی پسماندگی کی علامت ہے کہ کسی شخص کی اہلیت کو یا اس کی ذہنی سطح کو زبان سے ناپا جائے. اچھا نہیں, وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب کا شاید شروع سے مسئلہ ہے. وہ کہاوت تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, یا پڑھے لکھے فارسی بیچے تیل, اس طرح کی بھی ہے. تو یہ زبانوں کا کوئی مسئلہ ہے پنجاب کے ساتھ, پنجابی بولنا معیوب سمجھنا؟ پنجابی جو ہے وہ اڈیپٹیبل ہے. اس کا صرف تعلق جو ہے وہ لینگویج سے نہیں ہے. کوئی پیشے کا معاملہ ہو, نئی سیاست کو قبول کرنا ہو, نئی معاشرت کو قبول کرنا ہو, پنجابی جو ہے وہ چونکہ کوریڈور رہا ہے نا انویڈرز کا, تو ان کو ان سے بار بار جو ہے نا تگڑوں کے ساتھ نبھا کرنا سیکھنا پڑا ہے. سو اس لحاظ سے میں تو اس کو خوبی سمجھتا ہوں, کو خامی نہیں سمجھتا. اگر پنجاب نے 1974 میں یہاں محمد سر آزاد پڑھانے آئے ہیں اور 25 سال میں ایک اقبال پیدا کر دیا ہے, فیض پیدا کر دیا ہے, ظفر علی خان پیدا کر دیا ہے, راشد, میرا جی, ناصر, آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 100 برس میں اردو سپیکنگ رائٹر بمقابلہ پنجابی سپیکنگ رائٹر اردو زبان ہی میں کتنے ہیں؟ تو میں اس کو کوئی احساس کمتری نہیں سمجھتا. اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا. کوئی بھی زبان جو ہے اگر ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے تو ایک نئی کھڑکی کھلتی ہے, نئے خیالات کا راستہ نکلتا ہے. یہی ہمارا انگریزی کے ساتھ معاملہ ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, ان کی ایکسیس جو ہے وہ انگریزی, بلکہ جتنی ممکنہ کنٹمپریری لینگویجز, جب میں کنٹمپریری لینگویجز کہتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہے وہ زبانیں جن میں آج کا علم جنریٹ کیا جا رہا ہے. جو زبان علم جنریٹ کر رہی ہے وہی آج کی زبان ہے, اور جو زبان محض
टेक्नोलॉजी मांग रही है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे बैठी हुई है, वो आज की ज़बान नहीं है। उसके पास 5 शायर पंजाबियों के पास है, 2 सिंधियों के पास है, वो निकाल लो तो 90% PhD इनकी जो है वो कूड़े के ढेर में पहुंच जाएगी। ये कौन सा इल्म है? हम जनरेट क्या कर रहे हैं? यानी रोज़गार मिलता है कि नहीं उस ज़बान में, ये देखना चाहिए। आज के इल्म तक रसाई, क्योंकि आज के इल्म तक रसाई होगी तो हम उस इल्म में हिस्सा डाल सकेंगे ना, तो अगर वही नहीं होगी तो क्या करेंगे? और तीसरा ये कि हमारे बोलचाल में और हमारा जो मेल जोल है उसमें एक ज़बान की ज़रूरत पेश आती है, तो वो जिसे हम लिंगुआ फ्रांका कहते हैं। पाकिस्तान की हद तक वो उर्दू होगी और दुनिया में स्पेनिश का भी यही किरदार है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो इसमें हर्ज क्या है? यानी आप ये चाह रहे हैं कि, यानी आप मजाक से तरफ इशारा नहीं कर रहा कि इमरान खान के बच्चे तो लंदन में पढ़े, ठीक है, यानी बराबर भुट्टो जो है वो तो बाहर से पढ़ के आए, मेरी बेटी तो कोलंबिया से पढ़ रही हो, ठीक है, और ये जो मासी खतीजा का बच्चा है उसको हम चाह रहे हैं कि वो जो है खजाना गेट में पढ़े। ये जो अभी नया निसाब हम सिंगल निसाब ला रहे हैं, ये 2 जगह पे मुझे ला के दिखाए ना, फिर मैं मानूंगा। एक ये मस्जिद की वो मदरसा वहाँ ले जाएं और दूसरा एचिसन के अंदर भी वही लेके जाएं। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं होगा भाई। वो एचिसन वाला भी जैसे घुसने नहीं देगा वैसे मौलवी भी नहीं घुसने देगा, तो फिर हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क करना है। यानी दीनियात भी उन्हें पढ़ानी है, नाजरा भी उन्हें पढ़ाना है और उन्हें जो है मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाना। आज मुझे बताया गया है कि नवीं जमात की पंजाब की मुतालिया पाकिस्तान की किताब में एक पूरा चैप्टर अयूब खान पे, एक पूरा चैप्टर पाकिस्तान के निसाब में उस शख्स पे है जो हमारा फर्स्ट गुलची है, जिसने हमारा पहला आइन तोड़ा, जिसने हमारे मुल्क के टूटने की बुनियाद रखी, जिसने हमारे मुल्क की जमहूरी रवायत की जड़ों में पानी डाला, जिसने बानियाने पाकिस्तान को दागदार किया पूरा भला का। लेकिन हबीब साहब तो कहते हैं कि जो अयूब खान है वो उससे ज़्यादा पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचा पॉजिटिवली। क्यों सर? शाह जी, आपने गालिबन ये तंज़िया अंदाज में पूछा है। नहीं, मैंने बिल्कुल तंज़ नहीं किया। मेरी सोची समझी राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी पॉलिटिकल एलीट है, और बिलखुसूस वो पॉलिटिकल एलीट जिसे हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो उसने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बर्बादी की बुनियादें उन लोगों ने रखी थी 1900 से जनाब लियाकत अली ख़ान साहब के बाद, लियाकत अली ख़ान साहब के बाद जो लोग जिन लोगों के हाथ हुकूमतें चढ़ती रहीं, हाँ, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा हुए, और उस ज़माने का वो जो अहद था, वो अहद था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उस अहद से जोड़ने वाला शख्स जो था वो अयूब खान था, और उसने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद रखी। कम या ज़्यादा आज आपको जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में नज़र आती है वो दरअसल रेमिनेंट है उस इंडस्ट्री का जो जनरल अयूब खान ने बनाई। तो हम अपनी, चूँकि हमने बहुत सारी चीज़ों को हिर्ज़ ईमान बना रखा है, हिर्ज़ जान बना रखा हुआ है, तो उससे आप जैसे जो आइडियलिस्ट है, जब नहीं आपके जो, नहीं मैं कहना तो यही चाहता था लेकिन बहरहाल आप जैसे जो आइडियलिस्ट जमहूरियत पसंद हैं, जो एब्सोल्यूट जमहूरियत पता नहीं वो कहाँ पे दुनिया में, जो शायद जमहूरियत की प्रैक्टिकल अप्रोचेस से, जदीद अप्रोचेस से कम से कम आगाह नहीं है, उनका ख्याल ये अप्रोच क्या है वैसे? एक बैलेंस किसके देखिए, वो बैलेंस मसला पता है क्या है? अब आप इस पूरी गुफ्तगू को लेके जाना चाहते हैं गालिबन सिविल मिलिट्री रिलेशंस की तरफ। मैं ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਨ ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ? मैं एक मिनट हाँ, अयूब खान वो शख्स है जिसने पाकिस्तान में पहली दफ़े मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी के नाम पे झूठ बोला, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के। 51 की कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो शख्स सेक्रेटरी दिफा का मातहत होते हुए वज़ीर दिफा बन गया, और 1951 के बाद में वो तमाम हुकूमतें जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, भाई जब आपका ख्याल है कि वो लूला लंगड़ा मफलूज जिसके मुंह से राल टपकती थी गुलाम मोहम्मद, ये वो कर रहा था? नो, इट वॉज सिकंदर मिर्ज़ा एंड अयूब खान। दे वर द कॉन्स्पिरेटर्स इन चीफ, जिन्होंने वो 7 साल जिनका रोना रोया जाता है। और मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, एक पॉइंट मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और मैं
ہاں بھائی اگر تو آپ نے وہاں پہ بات لے کے جانی ہے نا کہ سیاسی قیادت کمزور تھی، تو پاکستان تو بھائی سیاسی جماعت نے بنایا ہی نہیں، تو سیاسی تحریک تھی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. تو سیاسی جماعت تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بن رہی تھی. لیکن جو بن رہی تھی آپ نے کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگائی، آپ نے 75 میں نیب پہ پابندی لگائی. آپ نے کون سی سیاسی جماعت کو، آج بھی جو سیاسی جماعتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں ان کا واحد جرم یہ ہے کہ انہیں 4 بندے ووٹ دیتے. تو ان کو تو یونینسٹ نے ٹیک اوور کر لیا، ان کو ٹیک اوور کر لیا. جو سیاسی جماعت جو تخلیق کی ذمہ دار تھی پاکستان کی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت کے مطابق، جس نے ایک جد و جہد آزادی کی اور لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی جائیداد اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے. اس کو تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے. دیکھو نا سر، یہ کیا تھا، یہ حبیب صاحب کی اس گفتگو کا نچوڑ میں نے عرض کیا ہے کہ جو کنٹینیو کیا سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، ضیاء الحق، سو آن اینڈ سو فورتھ. وہی لوگ نہیں، چوئی صاحب کا میں چھوٹا بھائی ہیں، چوئی صاحب ساڈے بھائی نے بڑے نے. اور اسی طرح انہوں کو سیکھنے. دیکھیں بات یہ ہے، ابھی انڈسٹریلائزیشن کا ذکر کیا انہوں نے، میں اسی پہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے تو اس ملک کی انڈسٹریلائزیشن کر کے اس ملک کی اہمیت اور جو حربت تھی، جو ایک ایگرو بیسڈ اکانومی کو آپ نے لے کر چلنا تھا، 70 سال پہلے آپ نے اس کو انڈسٹریلائزیشن کے نام پر اس کی بیسک کانسیپٹ کو تبدیل کر دیا اکانومی کو. اور آپ آج بھی اس ملک کے جو سو کالڈ حفیظ شیخ صاحب جیسے لوگ ہیں جو اس ملک کو ایک ایگرو بیسڈ اکانومی مان کے آج بھی نہیں مان رہے، اور اس لیے اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ شیمبلز میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ کا ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری جو لگنی چاہیے تھی وہ ساری ایگرو بیسڈ لگنی چاہیے تھی. ایگریکلچر، بیکاز 75% آف دا پیپل آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنسرن ود ایگریکلچر. 75% لوگ تو آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں. شہروں میں جو انڈسٹری لگتی رہی ہے پچھلے 40 برس میں، جو 50 برس میں اس پہ کام ہوتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ملک کا حال جو برا کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ایک فائنانس منسٹر کے ہاتھوں کروایا جا رہا ہے جس کا گراس روٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک انڈر ڈیولپ اکانومی میں پورا کر دیا، جس پہ ان کو میں تو ہوں تو میں سیک کر دوں. کیونکہ ایک انڈر ڈیولپ اکانومی میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی. اور آپ کا اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام جہاں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے جو ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے گروتھ ریٹ میں، آپ نے اس کو سلیش ڈاؤن کر دیا. اسی لیے آپ کی گروتھ ریٹ آج 0.04 پہ ہے. کہندے نے کہ جو ساڈا ہے نا، یعنی جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو بجٹ ہے وہ کہیں اور خرچ ہو رہا ہے. کہاں دیکھیں، رک جائیں، یہ حساب تو دیا بھی، رک جائیں. یہ دیکھیں، یہ تو بڑی بھول کی بات آ گئی نا سر. اب بات یہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ. کوئی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ نے 35% پیسے زیادہ لیے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس گورنمنٹس. یہی بات ہے نا جی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو وہ پیسوں کا کوئی حساب ابھی تو نہیں لیا جا سکے گا نا، حالات ایسے ہیں. خان صاحب کے ساتھ نہیں، خان صاحب سے ابھی نہیں لیا جا سکتا، لیا جائے گا، لیا جا رہا ہے نا، پیناما میں لیا جا رہا ہے اور بڑی جگہ لیا جا رہا ہے، یہاں بھی لیا جائے گا. زعیم بھائی، یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے جو ہے نا وزیر خزانہ شعیب کیا تھا، ورلڈ بینک سے نہیں آیا تھا، محبوب الحق کیا تھا، سرتاج عزیز کیا تھا. اور جس انڈسٹریلائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ حبیب صاحب جو ہے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایوب دور کے انڈسٹری کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ 22 خاندان کیا تھے. ان فیکٹ جس کو یہ ایوب خان کی انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، ہم نے ایک شرمناک ایکسپلائٹیشن کا سسٹم بنایا تھا. ہماری کالونی اس پاکستان تھی اور ہم اس کی پٹسن اور اس کے چاول کو پہ جو ہے یہ چل رہے تھے، اور یہ تھی وہ اس کی بنیاد، اور وہ ہماری 71 میں ختم ہوئی. ایوب خان صاحب کے وہ 22 خاندان کیا تھے 67 میں جن کا ذکر ہوا تھا، یہ داؤد اور یہ سیگر اور یہ کیا تھے. اور یہ بتایا جائے کہ کیا اگر واقعتاً انڈسٹریل بیس بنی تھی تو اس انڈسٹریل بیس کو آپ کے خیال میں بھٹو صاحب نے وہ نیشنلائز کر لیا تھا، بس اس سے وہ ختم ہو گئی تھی. سر سنتی ترقی ہوئی نا ایوب دے دور چ گل شروع ہوئی سی کہ مطالعہ پاکستان چ پورا چیپٹر آ ایوب خان دا، اور گل زباناں تو شروع ہوئی سی. ٹھیک ہے نا. ایوب خان کی اگر خوبیاں ہی صرف بیان کرنیاں، خامیاں سی بیان نہیں کر سکتے تو پھر چیپٹر اور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا سن لو نا، تسی صحیح تعلیم دینی ہے، اگر بچیاں نوں پڑھانا، تسی انہاں دا ذہن بنانا، ظاہر شخصیت سازی کرتے ہو تسی تعلیم دے ذریعے، تو تسی انہوں ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہو بندے نوں. مغربی پاکستان چلو حبیب صاحب دی گل مان لینے ہیں کہ انہیں سنتی ترقی ہوئی،
ਕੋਈ ਜ਼ਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तान का हिस्सा है, सुन लो ना, सुन एक आज उनका ग्रोथ रेट 8% पे है। हाँ, वो सर तो ईस्ट पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 8% पे है। और उनके पास ना तो तेल है, ना उनके पास कॉटन है। वो आपसे कॉटन इंपोर्ट करके आपकी कॉस्ट से कंपैरेटिव मार्केट में डील कर रहे हैं अमेरिका और लंदन में, सिर्फ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके। सिक्योरिटी ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਨਾ 'ਚ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ क्या हो जाओ, जब आप चीफ सेक्रेटरी ओते पूरे- गवर्नर यहाँ से भेजेंगे, 97% लिटरेसी रेट बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में हो और यहाँ पे हो 32%, और उनकी जो है चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज और गवर्नर्स जो है वो पंजाब से जाके उनको रूल करेंगे, तो फिर ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। मेरा ख्याल है उस तो अगे बाजी, लेकिन सिर्फ महज एक जेहन च रखना चाहिए। जिवें शाह और वजाहत साहब गल कर रहे सन, वजाहत साहब ये कह रहे थे कि वो सिस्टम सारे का सारा जो उन्होंने बनाया, और उसमें अभी उन्होंने बड़ी शानदार तकरीर की थी, लेकिन उस तकरीर में एक फैक्ट नहीं था। वो फैक्ट ये था कि जिस असम्बली की अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उस असम्बली में कौन कौन था? जमहूरियत पसंदों का इमाम हुसैन शहीद सोहरवर्दी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी उसी असम्बली में था ना, ठीक है। उस असम्बली में और कौन थे? उस असम्बली में 54 वाली की बात कर रहे हैं आप उन सारी जो अरे भाई वही यूनियनिस्ट वो थे। बंदा 2 दफा वजीर आजम मुंतखब हुआ था बंगाल का। सोहरवर्दी से बड़ा सियासी रहनुमा और जमहूरी रहनुमा को आया नहीं है। आप एक तरफ जो है उसके वोटों से पाकिस्तान बनाते हैं, बंगाल के वो वज़ीर आज़म था, और 5 सीटें 14 में से कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की यूपी और सीपी के लोगों को दिलवाते हैं। ये पंजाबियों ने तो नहीं दी, ये बंगालियों ने दी थी। ये पाकिस्तान बना ही बंगालियों के वोट से था। और सोहरवर्दी को उसके बाद हमारा वो बंदा, मैं नाम लूँगा तो आप कहेंगे जी मुकद्दस लोगों तक पहुँचता। लियाकत अली खान असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर कहता है ही इज़ अ डॉग लेट लूज बाय इंडियंस। उसको 6 साल जेल में रखा किस खुशी में? सोहरवर्दी और मानक मियाँ के साथ जो सलूक किया गया, उससे मुजीबुर रहमान पैदा हुआ। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग टुडे विद पीटीएम। ਵਿਦ ਪੀਟੀਆਈ ਔਰ ਪੀਟੀਐਮ पीटीएम ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, तो ये आपके ख्याल में ये कभी बैलेंस होंगे पाकिस्तान में? मेरा रिसेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अच्छा, तो बड़ा आपने गलत मौके पे ये सवाल पूछ लिया है, लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है, जो कि गलत हो सकता है क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें गलत ही होती हैं, कि ये शायद बैलेंस होगा और ये शायद इसका टिल्ट बहुत जल्दी सिविलियन उस पे साइड पे आपको नज़र आए, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये नहीं है कि हमारी कोई पॉलिटिकल जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है, या फिर जो मिलिट्री है वो अपनी पावर ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन ये अब नागुज़ीर होता जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स जो है ना वो अब इस तरह के हो गए हैं। मतलब वही बात है कि सपोर्ट झूठी हो सकती है, सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन नंबर झूठ नहीं बोलते। नंबर झूठ नहीं बोलते। तो ये मतलब ये जो गवर्नेंस के मामले पे या जो इकॉनमी की सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये उस तरफ लेके जा रही है कि आपके इसके पीछे जो भी खड़ा हो तो वो मतलब लुकी बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल, वो मतलब जब ऐड अप ही नहीं ना हो रही होंगी चीज़ें, जब 2/2 4 होना बंद हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि शायद उनको मुक्तदर कुव्वतों को कहना पड़ेगा कि अच्छा हुण तुसी चला लो, तुसी चला लो, साढ़े को असीं जरा 5-7 साल पिछे जा रहे हुण तुसी कर लो। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਕਿਉਂ ਸਰ? ਸਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? रोल ते गए हैं पर चस बड़ी आई। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ? मैं साथ नहीं ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।